ассалому алайкум дӯстони азиз. Абҳо хӯракҳои ширини ма, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастед ва имрӯза видеои худмона сар мекунем аз тарзи тайёр кардани рулети мо шоколадни. маҳсулоте ки ба мо лозим мешавад 5 дона тухм, чун ҳар вақта 5 қошуқ шакар, 5 қошуқ орд, 1 какао, 1 дона разрехлити. ванилин бошад, дар креми мо лозим мешавад. вақте ки бисквит тайёр мекунем, какао ки андохтем, ванилин дар кор намешавад. сафедаи тухма аз зардиш ҷудо мекунем духтаробо, камтар миксер мезанем, пена ки пайдо кард, баъд аламу шакара кам-кам ҳамроҳ карда миксер кардан мегирем то сахт шидан шавад. сахта ки хушрӯ кишидак, зардаи тухмам ҳамроҳ мекунему, як борам хе якҷоя мекунемша, тамом бисёри бад накунем ки суст мешавад. суст кишидак, баъд анами бисквити шумо хушрӯ дам намекунад. баъд рӯи анамо орд, 5 қошуқ орде ки доштем, 1 дона разрехлитила, қати 1 дона какао андохта якҷоя мекунему. дар инами тухму шакаре ки ҳамроҳ кардагем, кати ҳамаша якҷоя омехта мекунем. баъд лист андохта дар дараҷаи 160 градус ба муддати 20 дақиқа ё ки 15 дақиқа мепазе мегирем. барои чи минути камда? Барое ки тухми мо 5 дона, ҳамон қадар ки тухм кам шава, агар маҳсулот кам шава, дар муддати кам мепазем. агар ки тухм бисёртар бошад, муддати аламу пухтанам зиёдтар мешавад. духтаро амира ба назар бигирем. ин пулое ки мебинед маоши 21рӯзаи май. ман национальный директори ширкати Фаберлик Юсупова Ситора ҳар як кадоми шуморо ба командаи худам ба кор даъват мекунам. ман аз 3 сол зиёд шуд ки дар компанияи Фаберлик кору фаъолият дорам. благодаря баракати худованд ва меҳнати худам ва возможности компанияи Фаберлик ба ма дод, соҳиби чанда хонаи худ шудам, чанда машин харидам ва имрӯз 90% орзуҳомо бароварда кардам. барои дар ширкати Фаберлик регистратсия шудан маълумоти олӣ дар кор намешавад, диплом сертификат дар кор нест, забони русиро донистан шарт нест, фақат як телефони ба интернет пайваст лозим мешавад. халос ман нозикии корро ба шумо мемӯзонам, бо ман худам дастгиритон мекунам ки тезтарак директори ин ширкат шавед. вақте ки директор шудед, аз тарафи компания 20 000 сомон тӯҳфа мегиред, аз тарафи ман муштарини тилло ва ҳар 21 рӯз аз 3 000 сомон зиёд маош. чанд қай ки унвонтон баланд шидан гирифт, ҳамқа маошо зиёд шидан мегирад, бонусо калон шидан мегирад. ба худ шанс диҳед дар ҳаёт ва қадамҳои аввалини худро гузоред. ман шуморо дар ватсапи худам интизорам. чӣ хеле ки дидем дӯстони азиз, ҳамаи ҳамин маҳсулотҳои худмона хушрӯвак якҷоя мекунем, ба лопаткаи резини кадистама ба чӯбӣ ҳам кунен мешавад. ами чизи оҳанӣ набошад шид. инам хел хушрӯвак якҷоя карда дар лист мерезем. хушрӯ тунук мекунем ки ҳамаи ҷош ровни хушрӯ бошада. баъд дар духовка мемонем, пухта мегирем. чӣ хеле ки гуфтум, дар градуси 160 ба муддати 15-20 дақиқа мепаземша. ози баъди пухтанша нишон дода ки нигоҳ мекунен, шишаи кӯрӯи духовка берун нигоҳ мекунен, пухтагӣ аллакай дар чишм намоён шудагия. ина иҷода бисквити мо тайёр шудагия, пухтагия. инам хел мегирем, ҳамо пергаменте ки чи дар рӯи ҳамо бисквита пухтаем, кати ҳамон мегирем, мепечонемша, ягон пакета ё ки ягон салфеткада мепечонем, меиста то хунук шидагиша. то вақте ки бисквити мо хунук мешавад, ҳамо қолаби рулета мегирад, мо крем тайёр мекунем. креми мо 1 пиёла шеф-дукат буд, 1 пиёла камакак зиёдтар буд, 250 миллиграмм будагда 1 стакан бигирем мешавад. баъд сгӯшонка камтарак, я сгӯшонкаи майдая ман ним шабо андохтум. баъд ванилин андохтум. инам хел миксер мекунем, ози нигаҳ кунем, миксера задан мегирем, ҳамин креми мо бисёр мешавад. баъд шеф-дукат сливкира дар навор нишон додагиём. хоҳарҷоне ки дар комментария навистен ки апаҷон сливки сахт мешавад ки гул монда мешавад гуфтен, ҳамонро дар видеотон нишон тед. ина хоҳарҷон дар ҳамин навор нишон додагиём бо
در کامنتاری هم گفتم که ویدیوی رولت تماشا کنین. در همونجا سلیف گیره نشان دادگیم. برای همین میتونین که کمک عقیب کنین خواهر جان. امو سلیف گیره سکرین شات کده گیرین. روی همو نمیدونم گفتین اول بریزه کس میکنم یا که او خواهر جان با دیگر کس بودن. یادم رسید این خواهر جانی که سلیف گیره پرسیدین شما ای کلاب باید بگیرم گفتین چه خیلی خلاصه ویدیوی شیف دوکت ماندم صورتشه میتونین ای روی همو بخرین. برای گلمانی هم قخشروی است که سخته که چه خیلی که شما دیدین من کمتر سوگشیون کره آب انداختم یک جای کردم پراپیتکا کردم ده با جای قنداب استفاده بردم. شما میتونین قنداب کنین یا که نمیخوای رنگی ما برای سوگشیون کره یا دو قاشق بگیرین آب کتی همراه کنین بعد سوچ نمیشوه به مزه میشوه. در روی بیسکویتون بریزین. اجده همون کریم کم ترکشه برای گلی بالاش ما گرفتم یک نیمه مونده بودم. موندگیش هم خیلی مولیدم بالای بیسکویت ده. ای جیمای دخترو ای کلوبنیکای ایرا ما خودم تیار کردگی بودم چی نکردم نوار کردگی نیستم برای که یه روزی سروسیمگی ده تیار کرده بودم کلوبنیک ده خونه بوده فرزندان نخوردن به در او گرفتم خیلی محکم کرده بودم شه با میرم خیلی موندم باور کنین همه جیم کلوبنیک را میریزی هم خیلی با مزه میکنه که استفاده کنین دخترو. اگر که شما رولیت تیز خوردنیه میتونین که چی کنین کلوبنیک هم استفاده کنین میشوه. میتونین بانان بمونین میتونین کیوی بمونین همه این نمودی میوه را مونین میشوه در حالتی که شما در او خوردنی باشین. اگر در او نخورین ویران میشوه تیز. در جا باشه یک دو قاشق سوگشیونکه را گرفتم یک قاشق کاکائو انداختم هم خیلی کوفتم یک جای کردم شه گلازور تیار کردم اینم خیلی در روی رولت مون ریختم و بعد گل موندم چه خیلی که گفتم نمی کریم گرفته بودم کمک اکشه برای گلمانی اینم خیلی گل موندم. اینم خیلی یک رولتی با مزه که زیبا هم زیبی دسترخوان تیار شد. حتما تیار کنه ایده دخترو پشیمان نمیشین. هم مزهش با مزه هم نمودش زیبای زیبی دسترخوانی دانه شما. هزار رحمتی کلان اپا و خورکای شیرین ما مادران به نهایت مهربان باور کنین به نهایت خرسندم به نهایت همتون دوست میدارم برای که قدر مورد دستگیری میکنین لایک های خودتون میمونین فکرهای خوبی خودتون در کامنتاری مینویسین. ای همه شما ای زمین تا آسمان منت دارم نوری دیده تاجی سر خوش آمدین همه کسا به کانال ما مهمانایی که نو به کانال آمدین خوش آمدین پادپیساتسیا کرده باشین هزار رحمتی کلان منت دارم. کسانی که ویدیو را تماشا میکنن لایک نمیمونن کامنتاری نمینویسن شما دایم هزار رحمتی کلان که تماشا میکنین ویدیوهای ما را وقتی پر قیمتی خودتون دریغ نمیدارین باور کنین همه اکتون دوست میدارم خاص از برای الله همه تون دوست میدارم. باور کنین اپا و خورکای شیرین من دین شب 16,000 نفر شدیم همش با دستگیری های شما میشوه اپا و خورجان شیرین. ما درس رفتم زشته دیپلم داشتم به سر بلند گرفتم با دعای شما باباهای 5 گرفتم آمدم به حد خرسندم قدر دعاهای شما است که ما پیشرفت میکنم ما کارم ده موفق میشم. انا خیلی که ما شما ده هر چیز تیار میکنم میمونم که شما مرا رحمت میگین با ما از دیگه طرف هم خیلی کارم ده کامیاب میشم دختران. هزار رحمتی کلام برای سخنکای بهترینتون برای گپکای خوشتون همه تون دوست میدارم. باور کنیم خیلی خرسنده هستم که شما را دارم. باور کنیم نمیدونم چطور بگم
арзандаен. Ҳар як сухане ки мегӯм, ҳар як миннатдоргӣ мекунам аз шумо. бовар кунед арзандаен. Ҳаматонро дӯст медорам. ҳар куҷо ки набошед худованд нигаҳбонтон боша. касоне ки дар ғарибӣ ҳастанд, аллоҳ пушту паноҳтон боша. ҳар куҷо ки набошед ҳамеша худованд нигаҳбон боша шуморо. дар потон хор нахалад.